Ready? 5-3. Susunod. Ay! Ito pinapot niya. Chamba! Chamba! Sige, babalipat ka. Sir! Sir! Kung yung alisin nila, delikado ito. Ha? Tsaka ito. Ha? Grabe yun. Paki-ano, support nyo lang. Ayun! Patayo na. Na-out of balance yun. Patayo na ko. Pumunta sa dito. Hindi dito dyan na eh. Sige. Ready. Listen. Madumi na yung puwet. Number 7-1. Oh! Jackson! Popo ka talaga eh. Kailan? Wala yan. Patabo mo muna. Ayan, mainit na. Hindi. Bombay. Mamaya na Pani. Bawa ka. 4-6 go.